Cortez. John Cortez. Bornok Mangusong, Ray Bait 8. Ala! Sabi boss masanay. Ang batang kuano, Mandirigma naguna. Batang pagkikigba, may naguna. John Anton Cortez. Bornok Mangusong, Ray Bait 8. Second set, side square production. Dadalas corner. Tanawon ta diri Bikas. Cortez. Bibilio. Wow! Ala ka diya. Bakbakang plana akwan. Cortezan. Ala nakuha. Ray Bait 8 na naguna karon. Expert production. Second set, first hit. Alright, whole shot by. Tuwas kalibunan dapat. Bornok. Okay, tanawon ta diri napita. Oy, number 18 man. Si Juan. Napat. Sinapatan, naguna. Napat ang naguna. Kini kay Number 18. Napat tanawon ta kay tuwas kalibunan dapat. sa kalibunan. Okay, napat naguna. Dapat naguna. Gisunda ni Ay, Cortez na ito. Cortez Cortez na naguna. Cortez naguna. Sorry. Correction. Pareha magunig number na napat og kwan. Cortez. John Cortez. Bornok Mangusong, Ray Bait 8. Ala! Sabi boss masanay. Ang batang kuano, Mandirigma naguna. Batang pagkikigba, may naguna. John Anton Cortez. Bornok Mangusong, Ray Bait 8. Second set, side square production. Dadalas corner. Tanawon ta diri Bikas. Cortez. Ray Bait 8. Bornok Mangusong. Bonok Planas. Planas. Oh, ala. Alright. Nag-una gyapon John Anthony Cortez. Ikaduha. Ray Bait 8 tanawon ta diri. Naulay ulit na pa to. Ikadua. Oy. Allah. Tanawon ta diri napita kinsay nakauna. Cortez gyapon. Pinakabata nga rider. Ikaduha Ray Bait 8. Ikatulo Bornok Mangusong. Cortez. Kadua. Baitin. Botsokoy Planas ikaupat. Wow. Hala ka grabe. Bibilyo. Napat. Alright, nag-una gyapon. Cortez nagpasiklab. From Kiblawan, John Anthony Cortez versus Ray Bait 8 mga lods. Wow. Bornok Mangusong. Botsokoy Planas. Bibilyo. Wow. Ala ka diya. Bakbakang plana akwan. Cortezan. Ala nakuha. Ray Bait 8 na naguna karon. Ray Bait 8 na nakuha gyud. Balos ka na diri pita be. Naon ta. Alright, Bait 8 and Planas. How? Cortez. Thank you. Okay, nag-una gyapon karon. Oy, salamat sa paniod to. Nag-una Ray Bait 8. Ikaduha Cortez. Kadua na si Cortez. Ikatulo. Ano na to kinsa ikatulo? Sabay na kayo katulo na be. Okay, Bornok Mangusong. Bornok Mangusong ikatulo. Botsokoy Planas. Boto ko yung tarot. Alright. Allah. Bibilyo. Bibilyo. Ray Bait 8 na karon nangunguna mga lods. This is first hit expert. Wala ka. Ray Bait 8. John Anthony Cortez. Bornok Mangusong na ikaduha. Bornok Mangusong ikatulo. Cortez. Planas ikaupat. Bibilyo. Napat. Alright. Ray Bait 8 na karon na mamayagbag mga lods. Ray Bait 8. Allah. Para dito napita sila. Si Bornok.
Kanina sa home track si Okay. Cortez may Laguna. Karon si Ray Ray Baitet usad. Okay, dire Pikas. Ray Bite 8 from Lantapan, Bukidnon, nangunguna. Kahit hindi mga Tagalantapan Bukidnon. Ikaduha, asa naman to dapit? Tos Kalibunan. Okay, Bornok Mangusong, Mindanao tanan, Mindanao. Mindanao tanan, Mindanao. Cortez, Planas. Lantapan. Grabe Ray oy, namamaw. Honda, CRF ang nangunguna. Bornok Mangusong ikaduha. Ikaduha si Bornok Mangusong. Ikatulo, Cortez, Planas, Bibilyo. Bilyo. Grabe, wow! Grabe bay. Mura magipintik. Okay, Ray Bite 8 nangunguna mga lods. Ray Bite 8. Bornok Mangusong, John Anthony Cortez, Planas, Bibilyo, Napat. Paglatap na duha. Tuwara naguna gyapon from Lantapan, Bukidnon. Ray Ray Baitet ha. Laguna. Came from Red Zone 10. Ikaduha si Bornok Mangusong. Bornok Mangusong, pumapangalawa mga lods. Lisa para Export Production. Cortez, Planas from Digos, Davao. Dili daw si dapat Bibilyo, Bukidnon. Nawala dari dapita, namingaw. Nabingaw ang tunga. Tuwalas Kalibunan. Naglakad na. Tora. Ray Bite 8. Ray Ray Baitet. Ray Bite 8 ang nangunguna. Lantapan Bukidnon. Bahala nagkabisi-bisi basta ang paniod to dili buhian. Ay boy, apili ako ni madaste, matupan ni lata. Okay, bahalag nagkabisi-bisi basta ang paniod to di buhian. Salamat ha. Salamat Elzio, Kinugitan. Naguna gyapon Ray Bite 8. Agay, ikatulo na si Botsokoy Planas. Ngalan walang daan, bugoy na, Botsokoy. Ikaduha si Bornok Mangusong. Ang ikay gayo ni Honorable Kuyo. Alright, naguna gyapon. Siya. Ray Bite 8. From Lantapan, Bukidnon, Dara Napat. Napat, bagong motors. National Motocross Competition. CRF. Grabe nga. Okay na. Namingaw na sa Dring Dapita. Aha naman. Nga na sa to sa Kalibunan. Pas Kalibunan. Sa Dring Dapit. Tatora. Di basta-basta ato mga riders nga midayo diri sa lungsod sa Kilugitan. Dini sa Mindanao, makita ni mo mga banggiitan nga mga riders. Tama. Grabe mga riders. Ra. Ako na, kayapon si Ray. Ray Bite 8 from Lantapan, Bukidnon. Yes. Grabe. Walay sound system karon kay murag run out. Grabe makita na to mga tao diri murag mga munggos, murag mga suso. Daghan kayo na nanaw, oh. Puno gid kaayong restrack. Sunset na, sunset. Naguna karon Ray Bite 8 gyapon. First hits pa niya, first hits. Grabe nakita mga riders nga. Bakbaka ang Cortez at Planas. Alaka. Sure ko hilamos ang abog og bahog ilog diri dapita. Nagpags og abog, hilamos ang abog og kabaho sa ilog. Ang abog musulod sa ilong mahimong. Kalungat. Okay, naguna gyapon Ray Bite 8. Namingaw na sa diring dapita. Okay, nagunag yapon no. Ay mo kabalan mo kay wata ka pa do. Tuwa sila dito pikas. Bisa kay makarga karon sa first. Nagsagol ang abog o kabahog ilog diring dapita karon. Sure na. Amag tawas. Makatawa. Ray Bite 8. Ray Bite 8. Okay, Ray Bite 8 gyapon naguna ha. Bornok Bornok Mangusong ikaduha. Ikaduha, Bornok Mangusong.
Second set sa Expert Production. Katulo. Walas. Okay. Right by it. Lumos sa abog o kabahog ilok karon dring dapita. Pertig yun. Pertig Dagan kita o. Kalungan sa tali. Take your nose. Right by it. 4 laps. Last 4 laps. 4 laps na lang ha. 4 laps. Nawala naman. Aha naman. Kapikas. Okay. Shoutout kay Miss Bibilyo. Dress. Nago-na gyapon right by it. Kinsa man eh? Layo na kayong biya, ray-ray bait it na mamayagpag, ikaduha Bornok Mangusong. Namingaw man, namingaw. Murag 1 kilometer ang distansya. Adua plana, ayaw ko lang plana. Bornok Mangusong, para ray-ray bait it tupikas. Alright. Nag-una gyapon, ray-ray bait it, tara Bornok Mangusong ikaduha. Ikatulo, San Anthony Cortez, ikaupat, Butsukoy Planas, Bugoy kay pangalan no? Alright, number 18, number 12, Philip Bibilio. Nawala man tao dre. Tulo na lang kalapsa, tulo na lang. Bibilio is on the move mga lods. Namingaw lang tunga. Napat, Terence Napat, Let's dapat. Ray Bite 8. Yara, Ray Bite 8. Wow. Pagpalabli. Terence Napat sa iyang bagong motor. Ray Bite 8 ang nangunguna mga lods ha. Ray Bite 8 followed by Bornok Mangusong. Siyempre. Ala ka dia. Kami ang motor wala kalulo kay old model na siya. Tuara San Anthony Cortez, Dinana din Butsukoy Planas, Bornok Mangusong. Nakatap man lang unta. Siyempre. White flag is up. Last lap mga lods. Last lap. Last lap. Last lap na. Last lap. Naguna gyapon Ray Bite 8. Tatay na kay Nawala si Ray Bite 8. Asa naman to Ray Bite 8? Ahan to Ray Bite 8. Nawala Ray Bite 8. Ray Bite, asa na ka? Murag namingaw naman. Namingaw naman rin kapita. Final lap. Tara. Adara Ray Bite 8. Ray Bite, tara. Alright. Hoy. Ano ba si Bornok Mangusong? Ikaduha Bornok Mangusong. Tuwa pa mga 1 kilometro ang labaw. Nana Ray Bite 8. Tuwa pa nakita si Bornok. Bornok. Tara. Bornok Mangusong. Adua. Alright, Bornok Mangusong ikaduha. Layo lagi kay sila giya. Ray Bite 8 from Lantapan nangunguna mga 1 kilometro labaw. Bornok Mangusong. 5% lang unta. Para Bornok Mangusong, Ray Bite 8. Winner! Seekers! Ray Bite 8 from Lantapan, Bukidnon. Adara Bornok Mangusong. Bornok Mangusong ang nagsunod ha. Alright. Ang ikaduha. Ganun to. Adara Bornok Mangusong ikaduha. Bornok Mangusong. Ikaduha ha.